हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। कल्याणी सेनापतिर ओडिया ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची प्रभु को कृपारू आपण माने समस्ते भलरे थांतु और खुश रे थांतु। तो फ्रेंड्स चलंतु स्टार्ट करबा आज रे गोटे फ्रेश ब्लॉग। आज वीडियोटी बहुत सुंदर हम कहीं वीडियो माध्यम एमती किसी नुआ नुआ टिप्स और ट्रिक अच्छी जहाँ आपण मैंने जाना निहाती आवश्यक। एमती नुआ नुआ टिप्स और ट्रिक को फॉलो कले आपण मान किचन रे बहुमूल्य समय और पैसा दुईटा जाक सेव करेंगे। तेज चलते लेट करवानी देखी नवा आज वीडियोटी को। मैंने वीडियो स्टार्ट करने पूर्व प्रथम आपण मानक मोर गोटे रिक्वेस्ट, जदि भी कहीं आज आपण मानक भितर चैनल रे नुआ अच्छी प्रथमे पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु ताकि मोर वीडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे पहुंच जिवो। आपण मानकर ए टिके टिके सपोर्ट मते आगो को जीवा को निहाती मोटिवेट करिवो बा मो पई आशीर्वाद भली निहाती काम करिवो। तेबे फ्रेंड्स चलंतु जानिबा हमर प्रथम टिप्स टी आज कोन अछि। सांग माने प्रत्येक घरे पिला माने बा बड़ माने ऑफिस जांदी बा स्कूल जांदी, तो स्कूल गला बेले एई भली पानी बोतल से माने यूज करि थांती। खास करी जदि प्लास्टिक रो पानी बोतल आपण माने एमती पिला माननको दउचंदी देखिथिबे गोटे सप्ताह यूज करिया परे बोतल भितर टी हळदी अंश हेबा सहित ता भितरु किछि गोटे बैड स्मेल बाहरे। तो ताको आज आमे केते सुंदर भाबरे आ केमिति क्लीन करिबा आसंत जानिबा ए टिप्स माध्यम रे। प्रथमे हम बोतल भितर किछि गरम पानी को नेबा आ ता सहित ऐड करिबा आमे जे कोनोसी डिश वॉश लिक्विड जोटा कि हमरो मेन जिंस सेटा होचे हमरो बेकिंग सोडा। तो आपण माने निहाती थरे बेकिंग सोडा देकरी बोतल को क्लीन करंतु देखिबे जहाँ भी किछि दुर्गंध थिबो दूर हेबा सहित बोतल आपण मानकर बहुत सुंदर भाबरे क्लीन हेबो। तो एबे देखंतु बेकिंग सोडा ऐड करिबा पड़े आ भितरे एंती बबल्स हवा आरंभ हो जाइछि। तो एई समय रे हमें बोतल टी को बंद करिकरी रखि दबा। जदि आपण मानन पाखरे अधिक समय अछि आपण माने राति रे टिप्स टी को निहाती अप्लाई करंतु बा होल नाइट आपण माने एमती बोतल भितरे सोडा पानी को एमती भरिकरी रखि दियंतु और सखाळ को बोतल टी क्लीन करंतु। नचेत आपण मानन पाखरे जदि समय नै तो आपण माने एई प्रोसेस रे अप्लाई करि परिबे। एठी हमें गोटे पुराना टूथब्रश सहायता रे सेई पानी को नेइकिरी बोतल रा ऊपर भाग को आमे भलसे एमती क्लीन कर दबा। मध्य आमे पानी को बिल्कुल भी फोपाड़ीबा नाही। सेई पानी रे आमे बोतल रो जो पाइप अच्छी से पाइप लाइन रो ऊपर लीड हो कि पाइप हो आपण माने बहुत सुंदर भाव रे क्लीन करि परिबे। किछि भी दाग ए पानी यूज करबा फଳରେ रहइबो नाही। आउ नॉर्मल पानी रे 2-3 थरा आपण माने बोतल टी को सफा करिकरी धोई नियंतु। देखंतु ता भितरे किछि भी दाग आउ बैड स्मेल रहिबो नाही और बोतल टी बहुत सुंदर भाव रे क्लीन हि जेमिति हमर प्लास्टिक बोतल रे हळदिया दाग रहितला देखंतु बोतल रे किछि भी दाग रहिबो नाही। आ सप्ताह रे निहाती आपण माने थरुटी एमती डीप क्लीनिंग करतु। आशा करूची ए टिप्स टी आपण मानन पई निहाती हेल्पफुल रहिबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। सांग माने पिला माने हुंतु बा बड़ माने भी हुंतु जो मानकर आई प्रॉब्लम थाए तो से माने एई भली स्पेक बा चश्मा रे यूज करथांती। किंतु जेतेबेले अन्य मनस्क कोनोसी काम करिथांती किंबा तळु नईकिरी किछि काम करिथांती देखिथिबे चश्माटी गळिकिरी भांगी जिबार चांस अधिक थाए। कारण पिला मानकर बिल्कुल भी ध्यान रहे नाही एथि प्रति। तो से माने जेतेबेले भी एई भली काम सब करिथांती नईकिरी कोनोसी जिंस उठैथांती बा हठात तळुको नई पडंती देखिथिबे आखिर चश्माटी एमती बाहरी आसे जहा फल कि चश्मार ग्लास टी फाटी जाए बा स्क्रैच हो जाए। किंतु सेथिपाई आज आपण मानन गोटे सुंदर टिप्स कहूची। जदि घरे वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने अछंती भी तो सेमानक पई भी टिप्स टी बहुत हेल्पफुल रहिबो। जेबे भी किछि काम आपण करूचंदी तो चश्मार एमती दुई पटरे आमे घरे यूज करथबा रबर को एमती भलसे गुडे नियंतु जेमती रबर टी हमर कान पाखरे रहिबो। तो सेही हिसाब रे आपण माने सेतिकी छड़ा करिकरी एमती रबर टी को गुडे नेबे और देखिबे जेतले एई चश्माटी आपण माने यूज करिवे तळको नईकिरी किछि काम कला बेले चश्माटी आपण मानको बिल्कुल खसिबो नाही। तो आशा करूची ए टिप्स आपण मानको पई निहाती हेल्पफुल रहइबो बा छोट पिला को मानन पई निहाती उपकारी टिप्स टे हेबो। एबे चलंतु जानिबा आ गोटे सुंदर टिप्स। एबे जेहेतु विंटर सीजन चलची तो मार्केट रे एभली फूलकोबी बहुत कम रेट रे और बहुत परिमाण रे मध्य अवेलेबल मिलुची। आमे माने फूलकोबी रो विभिन्न प्रकार रे नुआ नुआ रेसिपी भी बनै थाउ। किंतु गोटे सतर्कता आमे माने समस्त ध्यान देबा उचित। जेतेबेले भी आमे माने मार्केट रो एभली फूलकोबी आनुचे तो प्रथमे आमे माने जेतेबेले ताको काटुचे कोनोसी डिश बनैबा पई देखिथिबे काटिबा समय रे एई भली छोट छोट फूलकोबी रो पाखुडा भितरे किछि पोक रहि जांती। आ आमे माने जेतेबेले कोबीटी को वॉश करिथाउ नॉर्मल पानी रे जहाँकि आम स्वास्थ्य संपूर्ण भाव अनहेल्दी होता है
ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର टिप्स କହୁଛି। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଫୁଲକୋବିର କୌଣସି ରେସିପି बनाउଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏମିତି 1 ଚାମଚ ବା 2 ଚାମଚ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେତିକି କୋବି ଆପଣମାନେ କାଟିଥିବେ ସେଇ ଆଭେଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସେ କୋବିକୁ ଏଇ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଭଲସେ ବୁଡ଼େଇକିରି ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଡିଶ୍ बनाଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ 2-3 ଥର ଧୋଇକିରି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି କିଛି ପୋକ ଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମରିଯାଇଥିବ ଆଉ ସେ କୋବିଟି ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହୋଇବ। ତ ଆଶା କରୁଛି टिप्स ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର टिप्स। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଆମ କିଚେନରେ ଏଇଭଳି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ବା ମସଲା ଜାର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାର ୟୁଜ୍ ଆମେ କରିଥାଉ। ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥାଉ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଜାରଟିକୁ ଆମେ ମାନେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ କି ଜାରରେ କିଛି ପାଣି ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ତାର ପଛପଟ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଓଦା ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଜାରର ଯେଉଁ ଲିଡ୍ ଅଛି ବା ବ୍ଲେଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍କ୍ ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ଫଳରେ ନଟ୍ ବି ଢିଲା ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଜାରଟିରେ କୌଣସି ମସଲା ପେଷିଥାଉ ସେଇଟା ଭଲସେ ମୁଭ୍ କରେନି ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଜାରଟି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର टिप्स କହିବି, ଯାହାଫଳରେ कि ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ବିଲକୁଲ ବି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଯେବେ ବି ଆପଣମାନେ ରୁଟି बनाଉଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ତାୱା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରମ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ତାୱା ଉପରେ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ମସଲା ବାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଦା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ତାୱାରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର ସବୁକୁ ଓଲଟେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି କିଛି ପାଣି ଥିବ ସେଇଟା ସୁକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରର ବ୍ଲେଡରେ ରଷ୍ଟ ଲାଗିବାର ଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଲକୁଲ ବି ରହିବନି କି ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏ टिप्स ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନେକ୍ସଟ टिप्स କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ବେଳେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିଥାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କି ଦାନ୍ତର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦାନ୍ତରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବା କିନ୍ତୁ ପାଇରିଆ ଥିବା ସେଇମାନଙ୍କ ପାଟି ବହୁତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୁଏ। ଏମିତିକି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କୌଣସି କଥା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଭଳି ସମସ୍ୟା କିଛି ଥାଏ କିମ୍ବା ପାଟିରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥାଏ ତ ଏଇ टिप्सଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଲୁଣକୁ ନେବା ଆଉ ତା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରିବା 1 ସ୍ପୁନ୍ର ମହୁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକକୁ ଆମେ ଭଲସେ ମିଶାଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ବ୍ରସ୍ କରୁଛେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆକୁ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇକରି ସେଇ ଦାନ୍ତ ମୂଳରେ ଭଲସେ ଲଗେଇକରି ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ରସ୍ କଲାବେଳେ ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରୁଥାଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଆପଣମାନେ এই टिप्सଟିକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଘରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଲାଷ୍ଟ टिप्स କ'ଣ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରୁଟି ବନେଇଥାଉ ଅଧିକାଂଶ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯେ ରୁଟିଟି ଆମର କାହିଁକି ଫୁଲୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର टिप्स କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରେ ଫୁଲା ଫୁଲା ରୁଟି ବନେଇ ପାରିବେ। କେମିତି, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଅଟାକୁ ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି ବା ଗୁଳା ବନେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଅଟାକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ଭାବରେ ଚକଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ଟାଣ କରି ବା ହାର୍ଡ଼ କରି ଚକଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଏମିତି ଚକଡ଼ିବା ଫଳରେ ଦେଖିବେ ଅଟାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବେଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଚାରିପଟରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ସେମିତି ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରୁଟିଟି ଜମା ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଅଟାକୁ ଚକଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଏମିତି ଭଲସେ ନରମ କରିକିରି ଚକଡ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଅଟା ଭିତରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଫଳରେ ଅଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକଦମ ସଫ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ରୁଟି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ବେଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଚାରି ସାଇଡ୍ ବା ରୁଟିର ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଲ ବନାଉଛେ ୟାକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ବନେଇବା। କର ସାଇଡ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ମୋଟା ରଖିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରୁଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଲିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେବେ ବି ରୁଟିକୁ ପକାଉଛନ୍ତି ତାୱାକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାୱା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ରୁଟିଟିକୁ ଦେଇ ରୁଟି ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏକଦମ ଫୁଲା ଫୁଲା ବା ନରମ ରୁଟି ଆପଣମାନେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଅତି ସହଜରେ।
तो सांग मैंने आज ये छोट छोट टिप्स मध्यम जदि भिडटी आपण पसंद आडियोटी को लाइक शेयर सहित गोटे भल कमेंट दिंतु चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब निहाती करूँ आपण मानकर बहुमूल्य समय दे भिडटी को फास्ट लास्ट पर्यंत देखि आपण मानक अशेष अशेष धन्यवाद। पुणी देखा किसी नुआ नुआ टिप्स और ट्रिक्स सहित नेक्स्ट वीडियो रे। रहुची बाय।